डेली अपलोड हो सुंदर गाना गाइस इंजन मारो बोला दामे मारो सुनती हो बता पर मोटर कटे नहीं वाला यूट्यूब चैनल से काम करते हमें भी काम करते भाई हां देखो तो ले केते सब्सक्राइबर कमर प्रोडक्शन कर लो आखिर लॉजर प्रोडक्शन ह्यूमन सागर कमर से नजर छोड़ाई थी कि ये हमारा एक्चुअली नियो दल बेरा परा हां सेटा हम एक्चुअली प्रोडक्शन ता मो फास्ट कर ओहो એટલે मोर प्रॉब्लम विषय बार ये कर से नियो दल बेरा तो ऑर्डर स्वयं को मांगो से ठीक है दोनों तरफ ना फोन करे से पासा कर के पाड़ कर बड़ा से देखि न लगी स्पॉट को देख यार अब यार हाफ पैंट चिन किछि बड़ो गंदी रहा ये भाई ना बोल ट्रेडिशनल सॉन्ग सब बना तार आधुनिक आर्ट बाइक अच्छे कि तुम कोडी ते लॉर्ड जो आते हैं अस्ट्रंगर निजे बन जाओ रहा पाए ना कि
ବାପା ସେପଟା ଅଛି ନାଇଁ କି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କୁଡ଼ିଆ ଘରମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘର କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 3 ଦିନ ଧରି ସଭାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଆଉ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଦେଖୁଥିବେ ବାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମର ଷୋହଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ। ଅନେକ ଲୋକ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। 660 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସଭାର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବାର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନକୁ 660 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାଲିବାହାଡ଼ ଏରିଆ ପାଇଁ ଆଉ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସଭା ରହିଅଛି ଏ ସଭାର ସଫଳକୃତ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାହନରେ ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ତ ନିରାପତ୍ତାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏକ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ। ପାଖାପାଖି 6ରୁ 7 ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବେ। ଏପଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ସଭା ପେଣ୍ଡାଲର ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ବିଲମାନ ଅଛି ସମସ୍ତ ବିଲରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଲାଗିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି 3 ଦିନ ଧରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ଏ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବେ। ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପାଚାଡ଼ି ଘର। ଆଉ ଟେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ
विशेष विशेष मु बालीबाड़ एरिया को धन्यवाद दिए आम बिनु घंट यूट्यूब परिवार तरफ आ देखुं चारिपट पूरा रहा निमंते प्रस्तुत करा जाई अछि टेंट लंबा 600 फुट लंबा एवं उसार 300 फुट उसार बहुत बड़ धरणर ए सभा आयोजन करा जाउछि पाखापाखि 2 ରୁ 3 लक्ष लोक पेंडाल भितर बसिबे आउ एहा आम बालीबाड़ प्रभुंकर दास माने प्रकाश कर ए स्थान में रहिबा पई कुड़िया मान एवं रोषेई करबा निमंते समस्त प्रकार छोट छोट कुड़िया घर करा जाई अछि आ देखुथिबे पूरा चारि पाखरे पूरा रहिबा निमंते एवं पानीर अभाव नाही देखुछंती ए स्थान रे आमे एक नदी मध्य आमे देखुछु पानीर कौनसी मध्य अभाव नाही नदी पाखरे आ छोट छोट कुड़िया मानर प्रस्तुत करा जाई अछि आ प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु ए बालीबाड़ एरिया 66 कोटी मंडली को आ प्रत्येक मंडलीर परिवार आ प्रभुंकर दास दासी माने आ को बहुत परिश्रम करी आ कुड़िया घर प्रस्तुत करा जाई अछि आ देखंतु पूरा जेते आमे आगु को गले भी आ ए छोट छोट कुड़िया मान सरू नाई मु विशेष धन्यवाद देवी प्रभु को कारण ए बड़ी लोक मान को प्रभु अनेक आशीर्वाद करी अछंती आ प्रभु को मत नाम धन्य हो रहिबा निमंते एवं रोषेई करबा निमंते मध्य समस्त प्रकार प्रस्तुत करी अछंती आम बालीबाड़ एरिया रो आ प्रभुंकर दास दासी माने आ देखंतु ए स्थान रे आ रोषेई करबा निमंते समस्त प्रकार रो छोट छोट कुड़िया मान प्रस्तुत करिसंती प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु जो माने प्रभु ठारे रुहंती निश्चय आ प्रभु से मानको आशीर्वाद करिवे आ प्रभु से मानको अभाव हेबा पई देबे नाही आ प्रभु को मु एतिकी अनुरोध करे प्रार्थना मोर जहा कि ए 3 दिन धरी जो आ सभा कार्य रही अछि आ सभार सफलता निमंते एवं सभार समस्त आवश्यकता निमंते आ प्रभु सहयोग करेंगे आउ एक स्थान को आम जाऊँ बाइक माध्यम गड़पदा आम आसिलु गड़पदा पाखक आमर सभा पेंडाल पछकानी आ एक साही अच्छी ख्रीष्टान साही आ स्थान में प्रस्तुत करा लोक मान रहा निमंते देखुवे आपण मैंने साही मझीरे एवं साही बाहर प्रभु अनुग्रह कर जो मानकर जो स्थान सुविधा से स्थान में आपण मैंने रही पारे एवं 3 दिन धरी सभाटी सफलीकृत होगा निमंते आपण मैंने चेष्टा करेंगे देखु जो मैंने आसवाई प्रस्तुत अच्छा आपण मैंने यथाशीघ्र प्रस्तुत हो निज निज परिवार सहित आसी ए उक्त सभारे जोग देवाई चेष्टा करंतु एवं रहिबा निमंते कौनसी अभाव नाई आ रहिबा निमंते समस्त विषय आमर बालीबाड़ एरिया पूरा प्रस्तुत कर पानीर मध्य अभाव नाई रहिबार अभाव नाई खाइबार अभाव नाई आपण माने समस्ते आसंतु अधिक संख्यार आसी उक्त सभारे आसी जोग दियंतु एवं आशीर्वाद पांतु। मुंड खराब आ पानीर मध्य अभाव नाई आ मोटर साहाय्य आ पानी मध्य सेपट भी देखुथिबे आ अनेक गुड़ाई अच्छी देखंतु रहिबा निमंते
ଯେଉଁମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ସେମାନେ ରହିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଆମେ ବାଲିବାଡ଼ ଏରିଆ ତରଫରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆମ ଏ 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 75ତମ ଜୋବେଲ ସଭାରେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରା କାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ଆମର ପାଚାଡ଼ି ଘର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଆଉ ପେଣ୍ଡାଲଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ फुटबॉल